हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो आज ओडिया क्लास रे आम आलोचना करवा 19 शताब्दीर संवादपत्र गुड़िक विषय रे। तो यही क्लास रे यह हूँ +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स टॉपिक। आमर जो CC3 अच्छी CC3 पेपर बा कोर पेपर 3 तार प्रथम यूनिट रे रही 19 शताब्दीर संवादपत्र गुड़िक मध्य। तो 19 शताब्दी आम कहले बुझा 1800 मसीहारू बा 1801 मसीहारू 1900 मसीहा पर्यंत जो समय बा टाइम लाइन रही जो अवधि रही आम 19 शताब्दी बोली कहू। तो 1801 रु 1900 मसीहा मध्य संवादपत्र गुड़िक विषय आज आम आलोचना करूँ। तो ये लिखा 19 शताब्दीर प्रथमार्ध उत्कल नवजागरण प्रस्तुति पर्व अटे। यही समय ओडिशा को मिशनारी मानकर आगमन और धर्म प्रचार उद्देश्य मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा और पत्र पत्रिका प्रकाश परिचालना ओडिशार युवगोष्ठी चिंता चेतना को प्ररोचित करिछि। तो 19 शताब्दीर प्रथमार्ध बा 19 शताब्दी 1801 मसीहा बा 1850 मसीहा भितर 1801 रु आरंभ करिकी उत्कल नवजागरण प्रस्तुति पर्व आरंभ होइछि। यही समय ओडिशा को 1801 मसीहा आरंभ ओडिशा को मिशनारी माने ख्रीस्टियान धर्म प्रचारक मान मिशनारी बोली कहुए। ख्रीस्टियान धर्म प्रचारकारी मानकर आगमन होइछि। सेमाने ओडिशा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार उद्देश्य ओडिशा को आसीथिले एवं ओडिशा रे मुद्रण जंत्र प्रतिष्ठा तथा पत्र पत्रिका प्रकाशन परिचालना ओडिशार युवक गोष्ठी चिंता चेतना को प्ररोचित करिछि। तापर आधुनिक पाठ्य खसड़ा को शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन करने और व्यापक संख्यार विद्यालय गुड़िक खोलिबा हेतु गोटे आत्म सचेतन शिक्षित गोष्ठीर निर्माण होइथिला। तेणु आधुनिक ज्ञान विज्ञान सह परिचित नव्य शिक्षित गोष्ठी 19 शताब्दी उत्कल भूमि और भाषार सारव प्रदर्शन पर आगक बाहरी आमे जानू जे संघर्ष ही जीवन क्रमशः उच्चतर सोपान अभिमुखे अग्रसर होइथे। ओडिया जातिर एही अभियात्रार प्रथम मांगलिक ध्वनि उच्चारित होइछि 1866 मसीहार नौंक दुर्भिक्षर कराल गर्भर। तो 1866 मसीह ओडिशार नौंक दुर्भिक्ष पड़ता। इंग्रेज शासन कर्तृपक्षक दृष्टिहीन विचारबोध परोक्ष ओडिया जाति भितर उन्मादना भरी देइछि निजर जातिर अस्मितार अन्वेषण पई। औपनिवेशिक शासनतंत्र वास्तव और दिगगुड़ी को उभय प्रजा और शासक वर्ग दृष्टि पथारूढ़ करने यही समय प्रायतः 40 रु ऊर्ध्व पत्रिका प्रकाश पाई। तो ये उल्लेख कर यही 1801 मसीह 1900 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे 40 रु अधिक पत्र पत्रिका प्रकाश पाई। तो क्यों क्यों पत्रिका गुड़िक प्रकाश पाई संवादपत्र गुड़िक ताहा आमे आलोचना करिबा। सेमानंक मध्यरु अनेक निष्प्रभ हो जाइछंती एबे। तो एबे से पत्रिका गुड़िक मध्यरु अनेक पत्रिका नाही। तेबे यही समय मध्य जो संवादपत्र गुड़िक बाहरी सेमानंकर कार्य करिवार दक्षता जातिर उत्थान पाई प्रतिबद्धता और सरकारी व्यवस्थार पुंखानुपुंख विचार विश्लेषण और लोकमानंकर समस्या और समाधान मार्ग निरूपण दिगरे उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करिछि। ब्रिटिश शासनगत जन असंतोष अभाव असुविधा सहित सेमानंकर स्वार्थ प्रणोदित अर्थनैतिक नियम प्रचलन पाश्चात्य सभ्यतार प्रचार और ग्रहण पर परोक्ष शासन नीति राजगादीच्युत स्थानीय राजांक दुर्गति विदेशी मानकर उपद्रव देशीय कला संस्कृति धर्म विश्वास को हीन चक्षुरे देखा अपरपक्ष ख्रीष्ट धर्मर प्रचार उद्देश्य पत्र पत्रिका दातव्य अनुष्ठान प्रतिष्ठा आधुनिक शिक्षा व्यवस्थार प्रचलन पर विद्यालय प्रतिष्ठा रेल इंजिन चालना संपर्कित सरकारी निष्पत्ति आधुनिक चिकित्सा प्रणालीर गुरुत्व देवा इत्यादि नानाविध जीवन और जीविका संपर्कीय चिंता और चेतना 19 शताब्दी को करिछि चलचंचल। तेणु ए मिश्रित घटना बहुल जीवनबोध 19 शताब्दीर युवगोष्ठी को अनुप्रेरित करिछि ओडिशा और ओडिया भाषा सहित तार उन्नति विधान निमंते। मिशनारी मानकर उद्यम मुद्रण जंत्र स्थापना ज्ञान ज्ञानारूण प्रबोध। तो ये मिशनारी बा ख्रीस्टियान मिशनारी मानकर उद्यम मुद्रण जंत्र स्थापना होइछि तथा ज्ञानारूण पत्रिका प्रबोध चंद्रिका अरुणोदय संवाद पत्रिका केवल ख्रीष्ट धर्म प्रचार पर उद्दिष्ट थिला।
तो आम जो पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले ज्ञानरुण पत्रिका जन इंग्रेज ऑफिसर यहाँ प्रतिष्ठा करथिले। प्रबोध चंद्रिका यहाँ जन इंग्रेज ऑफिसर प्रतिष्ठा करथिले। अरुणोदय तो यही पत्रिका गुड़िक थिला केवल ख्रीष्ट धर्मर प्रचार पई यह उद्दिष्ट थिला। तेबे 19 शतक तो ये जो 19 शताब्दी रे 63 गोटी पत्रिका प्रकाश पाई। तो आम देखा 1801 मसीह 1900 मसीहा भितर ओडिशा रे 63 गोटी 63 टी पत्रिका प्रकाश पाई। से पत्रिका गुड़िक हला कुजीवीर पत्र, ज्ञानारुण, ओडिया गेजेट, प्रबोध चंद्रिका, अरुणोदय, उत्कल दीपिका दायिनी, बालेश्वर संवाद बाहिका, उत्कल हितैषिणी, उत्कल शुभंकरी, उत्कल पुत्र, आगुआना, उत्कल दर्पण, भागवत भक्ति प्रदायिनी, विदेशी शिक्षक, धर्मबोधिनी, उत्कल संस्कार, पुरुषोत्तम चंद्रिका, स्वदेशी, वार्ता लहरी, धूमकेतु, उत्कल मधुप, मयूरभंज, कोहिनूर, पुरुषोत्तम दीपिका इत्यादि अनेक गुड़े पत्रिका देखंतु। एठी पूरा लिस्ट रही सीरियल वाइज। यह 19 नंबर स्वदेशी, 20 नंबर वार्ता लहरी पत्रिका। यही भली भाव में सांग मैंने 63 गोटी अर्थात उत्कल मधुप पत्रिका जहाँ 63 नंबर यह 1900 मसीह प्रतिष्ठित होता। तो टोटाल 63 गोटी पत्रिकार लिस्ट एठी रही। तो फ्रेंड्स एठी लिखा जाइछि ओडिशा रे जो 19 शताब्दी रे ओडिशा रे 63 गोटी पत्र पत्रिका प्रकाश पाइला। अर्थात 1801 मसीह 1900 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे 63 गोटी जो पत्रिका प्रकाश पाइला से 63 जाक पत्रिकार नाम एठी लिखा जाइछि गोटी गोटी करी। तो ये देखंतु आपण स्क्रीन रे पत्रिका गुड़िक देखि पारुथिबे। जो माने ये पत्रिका गुड़िकर लिस्ट पाइबा पई चाहुचंते आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु। सेठी मु यार पीडीएफ को प्रोवाइड करबी। तो आपण माने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होई सेठी पत्र पत्रिका गुड़िकर पीडीएफ को डाउनलोड करि परिबे। जहा फल रे आपण एगुड़िक सहज रे मन रखि परिबे। एठी पत्रिका सहित से पत्रिकार मसीहा मध्य अछि। तो यह ये लिखा जाइए। ये देखो उत्कल मधुप 1900 मसीह, आलोचना पत्रिका 1900 मसीह, उत्कल साहित्य पत्रिका 1897 मसीह प्रकाशित होता। तो यही पत्रिका गुड़िकर प्रकाशन समय लिखा जाइए, स्थापन समय लिखा जाइए। तापर आम देखा ओडिशार प्रथम निच्छक साहित्यिक पत्रिका भाव उत्कल दर्पण पत्रिका, ओडिशार प्रथम निच्छक साहित्य पत्रिका भाव में उत्कल दर्पण जहाँकि 1873 मसीह प्रकाशित है। सहित उत्कल हितैषिणी पत्रिका यह हूँ 1868 मसीह आरंभ होता। तापर उत्कल पुत्र, विदेशी पत्रिका आदि साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिका गुड़िक आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रतिफलन आम देखा पाई था। तेबे परवर्ती समय ओडिया साहित्य को अधिक गतिशील करने उत्कल मधुप पत्रिका जहाँ 1878 मसीह प्रकाशित होता आरंभ है। तापर शिक्षाबंधु प्रवण पत्रिका, नवसंवाद आशा, संबलपुर हितैषिणी यह 1899 मसीह यार प्रकाशन आरंभ होता संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार। तापर अच्छी उत्कल प्रभा पत्रिका, तापर देखंतु इंद्रधनु पत्रिका, तापर एठी देखंतु एठी रही बिजुली पत्रिका, उत्कल बंधु पत्रिका एवं उत्कल साहित्य पत्रिका प्रभृति पत्र पत्रिका गुड़िक प्रमुख भूमिका निर्वाह करिसेंती। 19 शताब्दी रे प्रकाशित पत्र पत्रिका मानकर उत्कल दर्पणर एक स्वतंत्र मर्यादा रही। तो यही जो 63 गोटी पत्रिका मध्य उत्कल दर्पण पत्रिकार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। ता पछरे अच्छी एक इतिहास। आमे जानू आधुनिक साहित्य होची प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यतार एक मिश्रित भाव उद्दीपक चेतनार अमृतमय फलश्रुति। तो आमे जानिछु जे आधुनिक साहित्यटी होची प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्यर एक मिश्रण। तो आधुनिक बंगाला भाषार समृद्धि, आधुनिक बंगाला भाषार समृद्धि पछरे संवाद प्रकारर संवाद प्रभाकर पत्रिका, तो बोधिनी, विविधार्थ संग्रह, मासिक पत्रिका, बंग दर्शन प्रभृति पत्र पत्रिका गुड़िक सहित जड़ित थिले ईश्वर चंद्र गुप्त और अक्षय कुमार गुप्त एवं राजेंद्र लाल मित्र एवं भूदेव मुखोपाध्याय एवं बंकिम चंद्र चटर्जी परी संस्कृति सचेतन चिंतन वृंद। आधुनिक बंगाला साहित्य और साहित्यर चर्चा बालेश्वर बाट दे कटक पहुंची। तेणु आधुनिक बंगाला साहित्य सह परिचित फकीर मोहन, राधानाथ एवं मधुसूदन और रामशंकर राय, विश्वनाथ कर प्रभृति निश्चित रूपरे चिंता करी
तो ये लिखा जाइए विश्वनाथ कर प्रभृति ओडिशार लोक माने निश्चित रूप से बंगला अनुरूप ओडिया साहित्यर पत्रिकार प्रकाश पाई निश्चित भाव में आग्रह रहे। यही सामूहिक चिंता चेतनार द्योतक होउछि उत्कल दर्पण पत्रिका। ओडिया भाषा रे प्रथम साहित्य पत्रिकार मान्यता पाइथिबा उत्कल दर्पण ओडिया भाषा रे प्रथम पत्रिकार मान्यता पाइथिबा पत्रिका होउछि उत्कल दर्पण। यही उत्कल दर्पणर संपादक थिले इंद्रवल्लभ भट्टाचार्य एवं पृष्ठपोषक थिले वैकुंठनाथ दे। यह 1873 मसीहा जानुआरी मासरे 1873 मसीहा जानुआरी 1874 मसीहा पर्यंत मासिक एवं 1875 जानुआरी 1878 पर्यंत पाक्षिक एवं 1879 85 पर्यंत साप्ताहिक भाव निरविच्छिन्न 10 वर्ष धरी बालेश्वर प्रकाशित होता। तो बालेश्वर प्रकाशित होता उत्कल दर्पण पत्रिका। उत्कल दर्पण आभिमुख्य एथिरे स्थान पाउथबा आधुनिक जीवनबोध संपर्कित साहित्य संरचना भावरे एवं भंगी को लक्ष्य करी मॉडर्न ओडिया लिटरेचर पुस्तकर जो गोटे पुस्तक अच्छी मॉडर्न ओडिया लिटरेचर यार संपादक यह लेखक होउछन्ति प्रियरंजन सेन। से तांकर एही मॉडर्न ओडिया लिटरेचर पुस्तक लिखिछन्ति जे द उत्कल दर्पण ए मंथली फ्रॉम बालेश्वर स्टार्टेड इन 1873 एंड स्कोरिंग एन इजी फास्ट फ्रॉम द लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू नंबर्ड राधानाथ मधुसूदन एंड अदर एमंग इट इज कंट्रीब्यूशंस। पेज नंबर 42 रे लिखा जाइछि वैकुंठनाथ दे थिले आधुनिक ओडिया साहित्यर पृष्ठपोषक एवं राधानाथ राय थे तांकर घनिष्ठ बंधु। संवाद बाहिकार ओडिया साहित्य संपर्क में फकीरमोहन को जुक्तिनिष्ठ लेखा मान बीम्स को नजर को आसी। से अनुभव कर आहरी किसी लेखक बाहरतु जो मैंने ओडिया साहित्य को समृद्ध करने प्रयासी हेबे। तो जॉन बीम्स और राधानाथ राय एवं वैकुंठनाथ त्रैमानसिकतार फलस्वरूप होची उत्कल दर्पण पत्रिका। यार आविर्भाव संभव होइछि बोली मन करा जाय। यही समय क्षणस्थायी पत्रिका और उत्कल पुत्र जहाँकि 1973 मसीह आत्मप्रकाश पाइथिला जदिओ यह मात्र 4 वर्ष पई बाहरी थिला। यह माध्यम प्यारीमोहन आचार्य ओडिशार भाषा साहित्य संस्कृति विकास तथा समाज संस्कार सहित ब्रिटिश सरकार निकट निज ओडिशार उन्नति पई बलिष्ठ जुक्ति स्थापन करथिले। 1874 मसीहा जून 3 तारिख में प्यारीमोहन ओडिया साहित्य स्वरूप संपर्क मंतव्य दे लिखिथिले जे उत्कल साहित्यर अवस्था जे अद्यावधि शोचनीय एक किए अस्वीकार करिवो। आज पर्यंत सरल सुललित श्रृंगार रस विमर्जित मन दुखर और प्रीतिपद खंडे गद्य कि पद्यमूल ग्रंथ ओडिया भाषा देखा पाइबा दुस्तर। नाटक और नवन्यास रीति अद्यावधि प्रकृष्ट रूपे ए भाषा प्रवेश करिपारे नहीं। फकीरमोहन सेनापति रचित भारत वर्षर इतिहास और अमुदित बंगलारू अनुवादित 2 खंड इंग्लैंड इतिहास छड़ा प्रकृत इतिहास ए भाषा रे देखा आंभ मान जना ना। उपाख्यान की भ्रमण वृत्तांत विषयक मूल्य दुष्प्राप्य एपरी गोटी गोटी करी कहले अनेक होइजिवो। प्यारीमोहन को ऊपर जुक्ति से समय ओडिया साहित्य पाई एक आह्वान। से आह्वान फलस्वरूप है उत्कल मधुप आविर्भाव घटी। उत्कल मधुप थिला उत्कल सभार मुखपात्र रामशंकर राय तत्वावधान और उद्यम गोपालचंद्र दत्तों संपादन में गोपालचंद्र दत्तों पर कृष्णचंद्र पट्टनायक यार संपादक होते। तो उत्कल मधुप ओडिया साहित्य को परिपुष्ट करने सहित एक दिग बारेणी भूमिका निर्वाह करथिला। यार विशेषत्व थिला जे उभय प्राचीन और आधुनिक कवि मान संपर्क में निरपेक्ष तथा तात्विक विश्लेषण करवा। यार अन्य एक विशेषत्व हेउछि जे रामशंकर उपन्यास सौदामिनीर 30 गोटी परिच्छेद एथिरे धारावाहिक भाव में प्रकाशित होता जहाँ थिला ओडिया साहित्यर प्रथम उपन्यास। तो सौदामिनी होची एठी अछि सौदामिनी रामशंकर राय। आर्थिक दुरवस्था पत्रिकाटी बंद हो जाइथिबा आर्थिक दुरवस्थार एई जो पत्रिकाटी उत्कल मधुप पत्रिकाटी बंद हो जाइथिला। सौदामिनी उपन्यासटी असंपूर्ण रहीगला। प्रथम करे उत्कल मधुप उपेन्द्र भंजक लावण्यवती एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर पाठ उद्धार करी तार समालोचना प्रकाश करथिले। एही काव्य मानकर अश्लीष वर्णना हेतु प्रकृत काव्य नुहे बोली मत प्रकाश करथिले। एथिरे कौनसी लेखकों नाम प्रकाश करा जाउ नथिबारु अनेक साहित्य लोचक
ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା, ପ୍ୟାରୀମୋହନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକା, ଯାହା 1885 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଏକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ମାସିକ ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପରି ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯାଇ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଲେଖକଙ୍କ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ସାଧୁଚରଣ ରାୟ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଘୋଷ ପ୍ରଭୃତି 23 ଜଣ ଲେଖକ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ନିଜର ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଆକାଶ ପ୍ରତି ଓ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର ନିଘାଧ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସାଧୁଚରଣ ରାଓଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଜୀବନ କି ଅସାର, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚାଳନା, ଶ୍ରୀ ରମଣୀଙ୍କର ଦୀପନ ସମୟରେ ଅଟଳତା, ବିଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ, ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଏକ ଗୋଟି କଥା, ତାପରେ ପରନିନ୍ଦା, କବି ଓ କବିତା, ଶ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର, ପୁସ୍ତକ ପାଠ, ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଧୁତା, ଶ୍ରୀ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ଶ୍ମଶାନ, ଚିନ୍ତା ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ମଧୁପକୁ ଅଧିକ ମଧୁମୟ କରିଛି। ସେହିପରି ମଠର ସମ୍ବାଦ, ତାପରେ ଅଛି ଅନାଥିନୀ ନାମକ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପତ୍ରିକାଟି ଏହା ନିଜର ପ୍ରତିଭାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଭୂପତିନାଥ ବସୁ ଏବଂ ସାଧୁଚରଣ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ନବସମ୍ବାଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହା 1887 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରିକା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁର 2ୟ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଏହାର ନାମ ନବସମ୍ବାଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନବସମ୍ବାଦ ଶୀର୍ଷକ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ନବସମ୍ବାଦର ଭାବଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣକାରୀ ଠାରୁ ସପ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ସେହିପରି ଧର୍ମର ବଳ, ଦୋଳପର, ରୁକ୍ମାବାଇ ଆତ୍ମା ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପରାଧୀନ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପରି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେମିତିକି 16/6/1886 ମସିହା ଏବଂ 14/7/1887 ମସିହା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବାହାରିଥିବା ଉତ୍କଳ କବିତା, କବି ଓ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନାଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ରଚନାର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ମନ ନେଇ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଏହା ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ। ଏହା ହେଉଛି 1888 ମସିହାରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଏହା ନବସମ୍ବାଦ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1888 ମସିହାରେ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ନବସମ୍ବାଦଟି ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଅଟେ। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ରାମ ବନବାସ, ବିବାସିନୀ ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଅଟେ। 1893ରୁ 94ରେ ଭଞ୍ଜ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଓ ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମୟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମୋହଠାରୁ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଧିକ ଅନୁକାରୀ ପଦ୍ୟ ଲେଖକ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧହୁଏ ଅଳ୍ପ ବାହାରିବେ ଏପରି ଐତିହାସିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଣ୍ଡ ରସାୟନ କାବ୍ୟ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶୋକ ଗୀତା ଭଳି କବିତାମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାଧୁଚରଣ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆଶା, ଯାହା 1888 ମସିହାରେ ଏହି ମାସିକ ପତ୍ରିକାଟି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ରେବା ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ 1892 ମସିହାରେ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲେଖକମାନେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସାଧୁଚରଣ ରାଓ, ଏଞ୍ଜେଲିନା ରାଉତ, ସରସ୍ୱତୀ ବାଇ, ବାସନ୍ତୀ ମଜୁମଦାର ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ବହୁ ଆଦୃତ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବଳ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ମ୍ୟାଟିନିସି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରେବା ରାୟଙ୍କର ନାରୀ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧକାଳୀନ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଜାଗୃତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ ରେବା ରାୟଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହସ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା, ସୁରାପାନ ଏବଂ ଅବରୋଧ ପ୍ରଥା ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିଦେଶୀ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ନାରୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷତ୍ୱ, ହିନ୍ଦୁ ସଦାଚାର, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ, ମାତା ଓ ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତା ରାମାବାଇ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶୀର୍ଷକ ରଚନା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ସହ ଜନ ଆଦୃତ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବ ଜଗତରେ ନବଜାଗରଣ, ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରିବା, ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକାର ଆବିର୍ଭାବ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଜଗତର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦଧ୍ୱନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମସିହା ହେଉଛି 1889। ଜଗତର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦଧ୍ୱନି ଥିଲା ଏହା। 1889ରୁ 1923 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 1889ରୁ 1923 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 34 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରତ୍ନାକର ଶର୍ମା ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗଡ଼ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ଭାଷାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟର ସମାହାର ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ଏହାର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଆଲୋଚନା, ସମୀକ୍ଷା, ପାଠକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବନାମ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ସାରସ୍ୱତ କଳହ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ପ୍ରଭାବମୟ ହୋଇଛି। ବାମଣ୍ଡାର ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପତ୍ରିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବାମଣ୍ଡା ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଏହି ପତ୍ରିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଲାଲା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ, ବଳଭଦ୍ର ଦେବ, ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ଚିନ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ତାରେ ଦୀପିକା ଲେଖାଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାର କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। ପତ୍ରିକାରେ ଛପାକାର ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ବାମଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କଳେବର 1 ଖଣ୍ଡ ଡିମାଇ କାଗଜ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଅଗ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟ ଡାକ ମାସୁଲ ସହିତ 2 ଟଙ୍କା, ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତୁଳନାରେ ସୁଲଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଯେବେ ଏଠା ଲୋକେ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 29 ଜୁନ 1889 ମସିହାରେ। ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୋଧକ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ।
ଅନେକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା କବିତା ଆକାରରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପଟ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳି ଭାଗବତ ଅନ୍ୟତମ। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କଳି ଭାଗବତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସ୍ତାବକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ଭଞ୍ଜ ଯେବେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଦର୍ଶ କବି ହେଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଧର୍ମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତେବେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ କରନ୍ତୁ। ବାହାଦୁରୀଟି ଦେଖାଯିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ରାଜା ସୁଢଳଦେବ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନକୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଭାଷା ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭାରତୀ ରୋଦନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି 3/10/1894 ମସିହାରେ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପୁରାତନ, ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପାର୍ବତୀ ବ୍ୟତୀତ ମହାଯାତ୍ରା, ଯଯାତି କେଶରୀ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଶ୍ମଶାନ କବିତା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସହ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର, କାବ୍ୟ, ପୂଜାଫୁଲ, ଲଛମା ଏବଂ ଉପହାର ପୁସ୍ତକର ସମାଲୋଚନା ଏଠି ହୋଇଥିଲା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀ ଠାରୁ ଖଦ୍ୟତର ଖେଦ ଆଦି ବହୁ କବିତା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଉତ୍କଳର ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର, ଗ୍ରାମଶାଳା, ଗ୍ରାମତୋଟା, ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରତିଭା ଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦାମୋଦର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଠାରୁ ଭକ୍ତି ମାଣିମାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା, ହିନ୍ଦୁରାଣୀ କ୍ଷମା ଠାରୁ ସଂଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ହିତୈଷୀଣୀର ପ୍ରକାଶିତ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବିଧବା ସମସ୍ୟା, କୁସଂସ୍କାର ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ପାଲଟିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅପଶାସନ ସମାଲୋଚନା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚିତ୍ର, ସମବାୟ ସମିତି, ସହଜ ଚିକିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି, ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ନବୀନ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ନାମକ ଗୋଟିଏ ମାସିକ ପତ୍ରିକା 1891 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ସଂରଚନା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ତ ଏହା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଏହି ପତ୍ରିକାଟି। ଉତ୍କଳ କାବ୍ୟ ସଂରଚନା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଲେଖକମାନଙ୍କରୁ ପାରିତୋଷିକ ଦେବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଲେଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ସାଧୁଚରଣ ରାୟ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ନିୟମିତ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ମହାସ୍ରୋତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଗଦ୍ୟ ଅନୁବାଦ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଋଷିପ୍ରାଣେ, ଦେବତା ବରଣ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ନଦୀ, ଯାଇ ସେଫାଇ, ଭିସାଣୀ, ରାଗିଣୀ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବହୁ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାଟି ସାରସ୍ୱତ ପାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେପରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଟେ। ତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପ୍ରକାଶନରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରେଭେନ୍ସା
रेभेन्सा बालिका विद्यालयर हेड पंडित लाला रामनारायण राय कवि उपेन्द्र भंज एवं विप्लव और समालोचना प्रबंध रे भंज साहित्यर तीव्र समालोचना करथिले। एही समालोचना परवर्ती इंद्रधनु और बिजुली परी प्राचीन नवीन ओडिया साहित्य पत्रिका को पक्षभुक्त कर सारस्वत कलहरे लगी पड़े। इंद्रधनु पत्रिकार संपादक अप्रकाश्य तेज कटक प्रिंटिंग कंपानी द्वारा प्रकाशित होथिबारु एहार संपादक गौरीशंकर राय बोली कहुए। काव्य कविता प्रबंध साहित्य आलोचना समालोचना प्रसहन चटनी पुस्तक समालोचना इंद्रधनु पृष्ठ देखा मिलता। प्राचीन साहित्य प्रति सम्मान जणाइबाकु जाई इंद्रधनु भंज साहित्यर उत्कर्षता प्रतिपादन कला बेले राधानाथंकर साहित्य को समालोचना करा जाइछि। इंद्रधनु मात्र 4टी वर्ष पई अनियमित भाव प्रकाश पाउथिले मध्य ओडिया शिक्षित गोष्ठी प्रति आकृष्ट आनि पारिथिले। एही पत्रिका सहित जड़ित गौरीशंकर राय गोपाल वल्लभ कर दामोदर पट्टनायक रामशंकर राय गोविंद रथ ओडिया जातिर अस्मिता पई प्राचीन साहित्य को सम्मान प्रदर्शन विश्वासी थिले। एहार अर्थ नथिला जे सेमाने आधुनिक साहित्य को अणदेखा बा निकृष्ट करदेवे। रामनारायण लाल भंज साहित्य संपर्क में रचित कुत्सप मूलक प्रबंध ही एही कलहर मंजी। इंद्रधनु और प्रतिपक्ष बिजुली मध्य आरोप प्रत्यारोप परोक्षी एही एक परिवेश तैयारी करथिला जे शेषक उत्कल मधुपर राधानाथ राय स्वयं भंजों उपयुक्त अनुसरणकारी बोली लिखा बाध्य हेले, जार फलस्वरूप यह अनुवाद बंद हो जाइथिला। इंद्रधनु केवल कलह भितर निजक बंदी करने को चाहि नथिला। फलस्वरूप एथिरे प्रकाश पाइथिला उन्मादिनी राजबीबी परी उपन्यास, ढेंकी पुराण, आर्य समाज, अश्रुनिद्रा, ओडिशा रे शिल्प और शिक्षा, देशीय साहित्य उन्नति, हसी हसी गला मते कंदाई कंदाई, तारका संहार, हीरक जुबली प्रभृति कविता यार पृष्ठामंडन करिछि। इंद्रधनु प्रकाश हेबार गोटे मास पर बिजुली बामंडारू प्रकाशित होइछि। दास राउतଙ୍କ संपादना बामंडा राजपरिवार पृष्ठपोषकतार यार आत्मप्रकाश साहित्य समीक्षक धारा को चंचल्य सृष्टि करिछि। बिजुली पत्रिका साहित्य जड़ित लेखक माने ब्राह्म थिबारु भंजଙ୍କ काव्य अश्लीलता प्रति एमानଙ୍କ मध्यरे भ्रुकुनंज सृष्टि होता। तेणु स्वतःपूर्त भाव राधानाथ राय उभय पत्रिका इंद्रधनु और बिजुली पाई चर्चार केन्द्रबिंदु हो पड़े। विशेषकर इंद्रधनु प्रकाशित बकचरित कविताटी राधानाथ को बेसी मर्माहित कर। तेबे ब्राह्मधर्मी विश्वनाथ कर, लाला रामनारायण राय, विजय चंद्र मजुमदार, दामोदर मिश्र, रामचंद्र दाशरथी राउत प्रभृति लेखक माने राधानाथ पक्षभूत हो भंज विरोधी साहित्य तर्पण लंफ प्रदान कले। राधानाथ भंज स्वीकृति यही बाकयुद्ध को शीतल कर। उत्कल दीपिकार एक पत्र प्रकाश पाइला 20/10/1894 मसीह। बिजुलीर संपादक स्वीकारोक्ति से थिले मु आज को 1 वर्ष है बिजुली संपादक हो उत्कलर भाता मान विरोधी होइथिबारु मु वर्तमान अनुतप्त और दुखित एवं संतप्त होइछि। सुतरां वर्तमान मो दृढ़ प्रतिज्ञ होछि जे मु भविष्य में आउ बिजुलीर संपादक रूपे रहिबि नाही। अतएव यह द्वारा वर्तमान प्रार्थना करुछि जे उत्कलर भाता मान इंद्रधनु दल और बिजुली दल अनुग्रह करी मते क्षमा करी। तापर 19 शताब्दी साहित्यिक मसीयुद्ध व्यक्तिगत स्तर में कहीं क्षताक्त जय पराजय हो जातु बा नथान्तु, किंतु साहित्य अनुशीलन पर आवश्यक थिबा चिंतन मनन और पठन प्रक्रिया एक स्तर को चली जाइथिला, जहाँ परवर्ती गोटे समय गोटे समीक्षा क्षेत्र में सृष्टि होबार सहायक होइछि। उत्कल साहित्य जहाँकि 1897 मसीह प्रतिष्ठित उत्कल साहित्य होछि कटक आलोचना सहर मुख्य पात्र। विश्वनाथ करଙ୍କ द्वारा संपादित ही मासिक पत्रिका जार नाम होछि उत्कल साहित्य पत्रिका। यह 19 शताब्दी रु 20 शताब्दी मध्यभाग पर्यंत बा 80 दशक पर्यंत यार
दीर्घ प्रकाशन काल प्रकृत पक्षर ओडिया साहित्य को विधिबद्ध रूप में रुद्धिमंत करिछि। उभय प्राचीन और आधुनिक साहित्य यार कलेवर सुमंडित होइछि। पर्सियान और तरुण गोष्ठीर लेखक एही मिलन एक तीर्थ रूपे सृष्टि करिछन्ति। तापरे उत्कल साहित्य राधानाथ मधुसूदन राव, फकीरमोहन सेनापति, गोपीनाथ नंद, शशिभूषण राय इत्यादि लेखक मानक मध्यरे सारस्रोतर समृद्धि करिछि। फकीरमोहन का श्रेष्ठ कृति होछि 6 माण 8 गुंठ। एथिरे धारावाहिक भाव में प्रकाशित होई ओडिशार लोकंक मध्यरे उपन्यास पठन संस्कृति निर्मित होइथिला। ओडिया भाषा साहित्य चर्चा ठारू आरंभ करी दर्शन और सांस्कृतिक चर्चा एही पत्रिका को श्रीमंडित भाव में उधेइथिला। ओडिया भाषा साहित्य चर्चा ठारू आरंभ करी दर्शन एवं संस्कृति चर्चा एही पत्रिकार श्रीमंडित करिछि। तेणु ओडिशार आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था तत्वमूलक समीक्षा एही पत्रिकार सन्निवेशित होइछि। 19-20 शताब्दीर चिंतन प्रक्रियार समन्वय सेतु रूप कार्य करिछि। परवर्ती अध्याय उत्कल साहित्य संपर्क में पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करा जिवो। तो सांग माने उजीबीर ठारू उत्कल साहित्य पर्यंत दीर्घ 70 वर्ष भितर ओडिशार परवर्ती अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उपर जो साहित्य सौधटी तैयारी होइछि तार रूपरेख एही पत्रिका भितर अछि। समाज दर्पण सदृश एही साहित्य पत्रिका बा पत्रपत्रिका गुड़िक मध्य दे ओडिया अस्मिताटी निर्माण होइछि। उपनिवेशिक पराधीन जाति भितर ओडिया जातीयता भाव सृष्टि में सहायक होइछि एही पत्रिका गुड़िक। नवशिक्षित गोष्ठी को अधिकरू अधिक प्ररोचित कर एही पत्रिका समूह विश्वर विघटित घटनावली संपर्क में परिचालित होइछि। बंग पथ दे आसुथिबा नवजागरण आलोकित बेग एवं मनीष मनर गडजात भांगी केवल निज माटीर नुहे समग्र विश्व में विघटित घटनावली संपर्क में परिचित कराइबा सहायक होइछि। बंगपथ दे आसुथिबा दिग समूह पत्रपत्रिका सदृश बातायन मध्य दे ओडिशार जनगण को प्ररोचित करिछि। तापरे भूमि भाषा भोकर इत्यादि त्रिभुज क्षेत्र मध्य 19 शताब्दी ओडिया पत्र पत्रिका निजक अवस्थापित करी ओडिशार शुष्क प्राण में तारुण्य भरी देछि। तो एतिक समाप्त होला प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स प्रथम यूनिट गोटे विषय। तो आज ओडिया क्लास रे आमे 1801 मसीह 1900 मसीहा मध्य ओडिशा प्रकाशित पाउथवा पत्र पत्रिका गुड़िक विषय आलोचना कले। तो परवर्ती क्लास गुड़िकर आमे अन्य विषय आलोचना करवा जमीक उत्कल दीपिका पत्रिका विषय आलोचना करवा। तो आज क्लास रे एतिकी पुणी देखा अन्य क्लास रे। जय हिंद।